السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كنتمنى الله تكونوا على خير وبخير. معكم اسماء دوريون، مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم جيت نشارك معكم طاجين ديال البطاطا القصبيه واللحم ديال الغنمي. غادي نوريكم الطريقه ديالي ان شاء الله بحول الله. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous aujourd'hui ma recette de tagine d'agneau et topinambour. C'est un très bon tagine, vous allez voir, en plus c'est très facile à réaliser. Donc je vais vous donner les ingrédients. غنعطيكم المقادير البنات. عندي هنا اللحم ديال الغنمي, la viande d'agneau. Nous on est deux personnes, donc prenez la quantité qu'il vous faut. عندي هنا البطاطا القصبيه البنات, توبينامبور. عندي هنا نونيون هاشي فينمون. عندي بصله صغيره مشلضه البنات رقيقه. اون طوماط غابي, مطيشه محكوكه ولا طحنوها البنات, انا طحنتها. فوالا يفو هاشي لا طوماط ou bien mouliner dans un robot. l'huile d'olive, زيت زيتون, زيت البلديه. وهنا العطريه البنات, عندي البزار, بوافر, عندي الخرقوم البلدي, كركوما, جانجومبر, سكينجبير, الملحه اي دو سال. وهنا عندي البنات انا راني طحنت القزبر ومعدنوس, دقيتو مع شويه ديال الثومه. دونك j'ai écrasé la coriandre, persil avec un peu d'ail. Donc vous allez voir, c'est très facile à réaliser les filles ce tagine. راه ساهل البنات, بغيت نقسم معكم هاد لا روسيت حيت كيعجبني بزاف البطاطا القصبيه, وهذا هي وقتها غنوريكم كيفاش نطيبوها ان شاء الله. البنات غناخدو طاجين, واللي ما عندوش طاجين ماشي مشكله, يطيبو غير في كاميله ولا كوكوت مينوت. حتى لا كوكوت مينوت راه طيابها زوينه, خصنا غير نعرفوا كيفاش نطيبوا الوقت باش ما نطيبوش اللحم والخضره بزاف. اللي ما عندوش بلا طاجين ما كاينش مشكل. لي في celui qui a pas le tagine, le plat tagine, il y a pas de souci, vous pouvez le faire cuire dans une marmite. Voilà. Donc بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ اللحم ديالي. Je prends ma viande que j'ai déjà nettoyé. Hop, voilà. غادي ناخذ شويه ديال الملحه, un peu de sel. بسم الله. un peu de poivre, شويه ديال البزار البنات. كما كنقول لكم ديما كنطيب انا بالبزار الكحل والكري والابيض. دونك جو ميلونج tout le temps poivre blanc et gris. du gingembre, سكينجبير البنات. دونك راكم شفتيني درت شويه ديال البزار حيت الطاجين ما كيبغيش العطريه, راه داغي كتشد يعني كتبقى. درت غير راس ديال المعلقه ديال البزار, ان بو د سال. وهنا غادي ندير شويه ديال السكينجبير زوين, راه كيبنن الماكله. وغادي ندير اون توت بوتيت كويير دو جانجومبر والخرقوم البلدي, كركوما لي في, une toute petite cuillère les filles, معلقه صغيره. وغادي ندير هذاك القزبر ومعدنوس البنات انا اللي دقيت. Donc voilà, là j'ai préparé persil, coriandre, on va dire une grosse cuillère à soupe mélangée. معلقه كبيره البنات قزبر ومعدنوس. راكم عارفين القزبر ومعدنوس حنا كنطيبوا به تقريبا كاع الطواجن, كيعطي بنه زوينه. وغادي ندير شويه تاع زيت البلديه, زيت الزيتون, ان بو دويل دوليف لي في. هاد الطاجين هذا ما كنصدعوش يعني راسنا معاه كنخلطوا كل شيء, هادشي اللي كاين. غادي ندير الليغات كمان, هيا هوب, غير باش انا ما نحركش pour pas mélanger pendant la cuisson ma viande et tout. Je vais, c'est comme c'est, voilà, on va mariner la viande comme ça pour que ça se mélange bien avec les épices, باش يتخلط البنات. غير باش انا ما نحركوش في الطاجين حيت راكم عارفين الطاجين فاش كيدار كصافي ديروه يطيب وردوا ليه البال صافي, بلا ما تبقاو تحركوا كل ساعه وتخلطوا هادشي كله. صافي البنات راه ساهل. انا غادي ندير البصله ديالي, لونيون, لي زونيون, غنديرها لتحت comme ça en dessous. je vais mettre ma viande. غادي ندير اللحيمه ديالي هكا. لي طوماط
وغادي نخوي عليه مطيشه اللي حكيت. البطاطا القصبيه راه كتبغي مطيشه البنات. صافي وانا غادي نردو دابا يطيب على العافيه وغادي نوريكم. دونك ماتنون جو في le faire cuire sur le feu. البنات هانتوما عندي انا هاد البلاكه هادي، هذا اللي كنديرها انا فوق البوطه باش ما يتحركش ليا الطاجين، باش نبروتيجي الطاجين ديالي، وكنحطها فوق العافيه. دونك فوالا جي سيت بلاك لي في pour la cuisson avant de poser mon tagine pour le protéger. Je le pose pas directement sur le feu. Et maintenant je vais mettre le tagine à cuire. البنات انا درت الطاجين ديالي طيب، زدت عليه واحد شويه ديال زيت البلديه. جي راجوتي اون va dire une grosse cuillère de l'huile d'olive. Donc je vais laisser mijoter. غادي نخليه يتقلى ليا دابا في الطاجين وغادي نرجع معكم ان شاء الله. Je reviens vers vous les filles, je vais le laisser mijoter un petit peu. هانتوما البنات اللحمه راه كتقلى ليا، راه ما زدت لا ما لا والو بور المومون، حيت هذيك البصيله هذيك راه كتطلق لينا الماء. صافي ودابا خليتها تقلات. فوالا غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الماء طايب، وغادي نخلي اللحمه ديالي طيب واحد شويه، حيت البطاطا القصبيه راه كطيب داغيه البنات. دونك فوالا لي في جي ليسي لا فيوند ميجوتي. جي با راجوتي دو بور المومون، سي جوست le jus de tomate avec les oignons, ça lâche l'eau, ça lâche d'eau plutôt. Et donc voilà, donc maintenant je vais mettre un peu d'eau très chaud. Comme je vous ai dit déjà, il faut jamais mettre l'eau froide sur le plat à tagine. De toute façon, la cuisson, quand on fait cuire quelque chose, il faut pas mettre de l'eau froide. Il faut mettre l'eau bouillon, chaud. Donc voilà, هادشي اللي كاين البنات. هانتوما غادي نزيد دابا واحد شويه ديال الماء سخون وغادي نخليه يطيب دابا على خاطرو. دونك فوالا chaque fois vous regardez qui manque d'eau, vous rajoutez. فيما البنات تشوفوا ناقص لكم الماء غادي تزيدوه حتى تشوفوا ديك اللحمه ديالكم قربت تطيب. كما قلت لكم البطاطا القصبيه راه داغي كطيب. صافي ودابا غادي نخليه يطيب. البنات ها اللحمه ديالي طابت تقريبا، حيت كما قلت لكم البطاطا القصبيه راه كطيب داغي. صافي هانتوما شفتوا نشفات ليا، وفيما كنشوف ناقصاني المريقه باش طيب ليا اللحم راه كنزيد واحد شويه الماء سخون كما قلت لكم. Donc voilà les filles, ma viande elle est presque cuite. Donc maintenant, donc comme je disais, je rajoutais de l'eau petit à petit quand je vois qu'il y avait besoin pour la cuisson de viande à feu doux. البنات راكم كما كتعرفوا الطاجين كيطيب على عافيه مهيله. دابا غندير البطاطا ديالي، غندير البطاطا القصبيه ديالي، وهانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش ندير لها الطريقه. البنات هانتوما انا قسمتها على جوج، حيت البطاطا القصبيه اللي شريت شويه كبيره. الا كانت صغيره ديروها هكاك صاينه بلا ما تقطعوها. دونك كوم جو ديزي لي في جو لي كوبي اون دو لي topinambours, excusez-moi, je les coupe en deux parce que des fois il y en a tout petit, il faut pas le couper, vous le laissez comme ça entier. Donc voilà, انا غادي نزيدها دابا. هانتوما شفتوا راه نشاف ليا من الماء من المريقه. كيجي زوين هاد الطاجين البنات، فريمون سي ان تري بون طاجين، جيم ترو. كيما قلت لكم سي هذا هو الوقت ديال البطاطا القصبيه. فوالا دابا غادي نزيد عندي الماء طايب البنات. فوالا جو في راجوتي لو un petit peu sur les côtés pour la cuisson. غنزيد شويه ديال المريقه البنات باش طيب ليا هذيك البطاطا القصبيه ديالي. صافي انا ما غنزيدش بزاف، راكم عارفين الطاجين كيخصو غير على عافيه مهيله وما كيخصوش المرقه بزاف. صافي ومن حدو هو كيتقلى كيطيب ليا، وانا كنهز شويه ديال المرقه وكنديرها فوق من هذيك البطاطا ديالي باش حتى هي تشرب ليا لاصوص ديالها. دونك فوالا لي في. دونك pendant la cuisson je prends un peu de jus et j'arrose mes pommes de terre, on va dire, et jusqu'à que ça cuit. صافي البنات وانا غادي نرجع معكم ان شاء الله. البنات كما قلت لكم هانتوما هي بدات كتغلى.
صافي تاخذوا هذيك المريقه هذيك من الجناب وتسقيوها باش تدخل ليها البنه ديال العطريه وديال الحيمه بحال هكا. Il faut arroser un petit peu de temps en temps les filles. Comme ça, elle prend le goût de viande et des épices. Voilà, comme ça. هادشي اللي غادي ديروه البنات بحال هكا غير باش تدخل حتى هي ديك المريقه ديك البنه ما طيبش باسله. وبيان سور الا شفتو ناقص لكم مليحه زيدوا مليحه، ناقص لكم شويه البزار زيدوا شويه البزار من فوق منها. انا ذقتها لقيتها هي هذيك، ما غنزيد عليها والو، غنزيد عليها غير شويه ديال القزبر ومعدنوس. هادشي اللي غادي نزيد عليها من الفوق تتقرب طيب باش تبقى ليا ديك البنه. Donc comme je disais les filles, vous goûtez le sel, le poivre si vous voulez rajouter un tout petit peu. Moi je vais rajouter après un peu de coriandre et un peu de persil. C'est tout ce que je vais rajouter. C'est tout. صافي البنات وغادي تخليوها طيب بحال هكا. ها نتوما شفتوا حتى طيب لينا على خاطرها، راه هي كطيب داغي داغي داغي. Voilà, donc ça cuit très vite les topinambours les filles. Pardon. C'est un peu difficile quand même de le dire. هادشي اللي كاين صافي وغادي نخليوها طيب. البنات هاد الطاجين طاب، الغديوه طابت. انا غادي نوريكم كيفاش جا. كيجي زوين البنات، كيجي غزال، كتجي فيه واحد الرائحه غزاله ديال ديك البطاطا القصبيه. هادشي اللي كاين البنات. ودرت معاه شلاضه ديال الباربا، شلاضه الخيار، عصير ديال الخيار. هادشي اللي كاين مع خبيز ديال الزرع. انا قسمت معكم الغديوه ديالي اليوم. كنتمنى من الله هاد الوصفه تكون عجباتكم والطريقه ديالي. كنشكركم بزاف، شكرا بزاف لكم للمتابعه. Donc voilà les filles, le tagine il est prêt. Comme je disais, je l'ai accompagné avec un peu de salade de concombre, tomate et betterave aussi, tomate, et avec un jus de concombre aussi. Donc voilà, et avec du pain, du blé. J'espère que vous allez essayer cette recette. Merci beaucoup. Vous n'oubliez pas de liker, partager avec la famille. Merci beaucoup. كنشكركم بزاف البنات. ما تنساوش التعاليق ديالكم، اللايكات ديالكم. كنشكركم بزاف. و à bientôt إن شاء الله يا ربي. السلام عليكم.